دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت Afwan رباعيته. akhi, sinyal antum gimana? Bagus? Bagus. Putus-putus Diana. Allah musta'an. Bagaimana teman-teman? Apakah antum mendengarnya putus-putus seperti ana mendengar putus-putus? Putus-putus Saya Ustaz. dengar bagus, Ustaz. Cuman Bagus. terlalu dekat dengan mic sepertinya. Serak-serak gitu, Mendengar Ustaz. Baik. Suaranya Iya, serak. kedengaran, Suaranya tapi kadang bergerimis. serak. Ini Saya karena jernih, Ustaz. jernih. Majelis sama harus jelas ya. Bacaannya suaranya. Jangan sampai ada yang hilang. Di Malaysia jelas. Masya Allah. Insyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhana fi Malaysia. Alan wadih ya Ustaz. Nah, fadal. Ahsanallahu ilaikum. قال في الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقوله أحد. تعالى والذين تدعون. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Barakallahu fiik. Akhwatafillah, di bab yang ke-15 ini ya beliau membawakan dalil-dalil yang banyak dari Al-Qur'an dan hadis untuk menafikan ibadah selain Allah, baik dia seorang nabi ya ataupun berhala ya dan yang selainnya. Begitu juga baik dia malaikat ya. Begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi menunjukkan kelemahan mereka. Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal, lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي وأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد.
ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Ya, Ustadz, jangan lupa siapkan air minum antum karena membaca ya, takut habis suaranya. Ya khotifillah, sekarang di bab yang ke-16 beliau ingin menafikan ibadah dari malaikat. Jadi malaikat pun makhluk Allah yang lemah dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak disembah. Kalau yang tadi di bab tadi menjelaskan makhluk-makhluk yang lain yang mereka sembah ya berupa nabi, rasul, wali, berhala, manusia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Lanjut kemarin. Dua doang. 2 hari doang. أقرأ يا أستاذي. نعم تفضل. واصل. أحسن الله إليكم. قال باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه رحمه الله. Barakallahu fiik. Setelah menafikan bahwasannya makhluk-makhluknya tidak layak untuk disembah, baik dia seorang nabi, rasul, wali, malaikat, apapun itu ya dari makhluk-makhluk Allah. Kemudian di sini ya Syekh menafikan, membawakan bab syafaat untuk menafikan apa yang menjadi andalan orang-orang musyrik, yaitu syafaat. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW mendakwahkan mereka kepada tauhid, mereka ngeles. Sebagaimana yang diabadikan dalam surat Yunus ayat 18, Allah katakan perihal mereka wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka, dan mereka beralasan merekalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lagi-lagi di sini ya Syekh membawakan dalil-dalil yang menunjukkan itu syafaat manfiyah tidak mungkin diraih. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Allah. Ala lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalil yang lain menetapkan adanya syafaat tapi dengan syarat.
yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Izin kepada yang memberi syafaat dan ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka syafaatnya batil, ya, manfi. Wallahu alam. Silakan. Ahsanallahu alaikum. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Barakallahu fiik. Maksud dari bab ini, ya, Syekh membawakan bab ini untuk menjelaskan bukti-bukti ketauhidan bahwasannya Allah memiliki Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif dalam hal syafaat dan hidayat. Ya, syafaat tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah saja. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan bisa memberikan syafaat nanti di akhirat, ketika di dunia tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, yaitu pamannya. Maka ini semakin menguatkan bahwasannya, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali bernabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggikan derajatnya dengan risalah tidak bisa memberikan hidayah. Berarti ini memang betul, ya, hak Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal syafaat maupun dalam hal hidayah. Maka kita minta syafaat kepada pemiliknya, yaitu Allah. Begitu juga kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى Ustaz Hilmi, min fadlik karrir. طيب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. وفي الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Setelah Syekh menjelaskan kepada kita hakikat tauhid beserta contoh-contohnya dan telah menjelaskan bahwasanya selain Allah tidak berhak disembah, baik dia rasul, nabi, malaikat, ya, matahari, bulan dan lain sebagainya.
bahkan syafaat itu hanya diminta kepada Allah, bahkan Rasulullah sendiri nggak bisa ngasih hidayah kepada orang lain. Di sini Allah melanjutkan menyebutkan sebab-sebab jatuhnya manusia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Jadi setelah diberikan ya bekal kepada kita tentang hakikat tauhid dan contohnya, baru batilnya ibadah kepada sekali beliau menjelaskan di sini sebab. Kita tahu. Halo? Kenapa? Jelas suaranya? Jelas, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jadi setelah menyebutkan hakikat tauhid beserta contoh-contohnya dan hujah-hujah atas batilnya penyembahan kepada selain Allah, beliau sekarang menyebutkan sebab-sebab terjatuhnya anak Adam kepada kesyirikan dan kekufuran. Sehingga dengan mengetahui sebab, kita bisa menjauhinya dan menutup pintu celah kepadanya. Karena tidak ada jaminan. Ya, mungkin sekarang kita selamat, anak cucu kita gimana? Makanya perlu ditutup pintu-pintu kepada kesyirikan tersebut. Apa saja gerangan? Yang pertama adalah beliau menyebutkan sebab kesyirikan dan kekufuran manusia adalah karena gulu, yaitu mengkultuskan fisalihin, orang-orang saleh, ya. Nah, ini sebab yang paling bahaya karena memang zaman Nabi Nuh alaihi salam ini dia sebabnya, ya. Antara Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu dalam tauhid, di atas ketauhidan. Kemudian digunakanlah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh ya karena kecintaan, penghormatan, pengagungan. Akhirnya setan menggunakan itu untuk apa? Menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Ya, karena apa? Karena gulu. Gulu ini tidak bagus. Ya, berlebihan dalam penghormatan, pengagungan. Kita diperintahkan menghormati, mengagungkan, akan tetapi jangan sampai berlebihan. Dan di kaum Nabi Nuh ada beberapa nama-nama orang soleh yang menyebabkan ya umat Nabi Nuh alaihi salam terjatuh kepada kesyirikan karena tipu daya setan. Yang Allah abadikan nama mereka dalam surat Nuh. Wala tadharunna wadda wala suwa' wala yaguth wa ya'uq wa nasra. Ada 5. Wad, suwa', yaguth, ya'uq dan nasra. Ya, ini orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kemudian meninggal dunia, setan pun membisikkan kepada kaum Nabi Nuh untuk apa? Membuat ya berhala-berhala di kuburan-kuburan mereka dan menamai berhala-berhala tersebut dengan nama-nama mereka. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasra. Memang belum disembah waktu itu, tapi setelah berlalu waktu dan pentingnya dakwah, menanamkan tauhid terus kepada umat. Makanya pelajaran tauhid itu termasuk kitab tauhid ini dikaji terus menerus. Walaupun sudah hatam, ulangi lagi. Udah hatam, ulangi lagi. Ya, seperti itu. Agar tetap terjaga ilmu tauhid ini. Sehingga akidah umat Islam terjaga. Ya, jangan mengatakan kenapa pembahasan tauhid terus, ganti ini, ganti itu. Tidak. Tema tauhid adalah tema ya yang sangat penting dan ia merupakan kunci untuk kita bisa selamat dari kesyirikan setelah taufik. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti hal ini sehingga beliau sendiri mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji ibnu Maryam. Ya, kemudian Nabi menetapkan bahwasanya beliau hanya seorang hamba dan rasulnya. Ya, bukan Tuhan. Ya. Silakan dilanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفئتين بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه ولمسلم عن جندب بن عمرو الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا فكل موضع قصر الصلاة فيه يسمى مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه. Barakallahu fiik. Di sini Syekh menyebutkan sebab lain kenapa manusia mudah terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran karena fitnah tamasil, wat tasawir, patung-patung, kemudian gambar-gambar makhluk bernyawa dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah saja tidak boleh. Kenapa? Khawatir terfitnah dengan kuburan tersebut dan orang yang melihatnya juga terfitnah apa yang kita lakukan sehingga mereka ikut-ikutan. Makanya Rasulullah melarang hal ini dengan keras, ya, melarang ini dengan keras, dengan celaan, ya, dengan laknat dan lain sebagainya. Maka kita jangan bermudah-mudahan ya membuat patung-patung, ya, kemudian menggambar makhluk bernyawa. Nanti ada bab khusus tentang larangan hal tersebut, ya, dilarangnya kita menggambar makhluk bernyawa. Di sini difokuskan sebab-sebabnya dulu, ya, supaya jangan sampai kita melakukan, dan ini memang kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika ada orang soleh di antara mereka meninggal, apa yang mereka lakukan? Mereka satu, membuat patungnya. Dua, menggambar ya wajahnya, badannya, kemudian membangun di atasnya masjid. Ya, oleh karenanya terjadilah apa yang terjadi, ya, terjatuh kepada penyimpangan dalam tauhid. Dan kita menjaga, ya, jangan sampai kita dan keluarga kita, anak cucu kita mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita membuka celah ini. Ya. Kita tutup rapat-rapat. Jangan sampai ada orang misalkan minta dikuburkan di dalam masjid. Jangan. Ya. Walaupun itu orang yang mewakafkan tanahnya atau masjid tersebut. Kita jelaskan wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Ya. Lebih baik dikuburkan di TPU. Ya, agar mendapatkan doa dari para penziarah. Kasihan kalau di masjid, akhirnya masjidnya dijauhi karena mereka paham, jamaah paham, ini nggak boleh. Masjid dengan kuburan gabung tidak boleh. Ya, seperti itu. Sama juga dengan beribadah kepada Allah di kuburan, begitu. Tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang akan hal ini. Berbeda dengan ziarah, kita mendoakan orang yang di kuburan tersebut, mayit tersebut,
ya, agar Allah rahmati, Allah beri ampunan, dan kita mengambil pelajaran. Tapi kalau kita beribadah di kuburan dengan sholat, ya, kemudian baca Quran di situ, ya, sehingga kesannya lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid, ini khawatir lebih terfitnah, begitu. Baik, lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. Barakallahu fiik. Sekarang sebab yang lain menyebabkan banyaknya manusia jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran adalah fitnah kubur orang-orang saleh. Mereka berbuat gulu kepada kuburan orang-orang saleh. Oleh karenanya Nabi sendiri ya memperingatkan hal ini, jangan sampai kuburanku dijadikan sesembahan. Ya. Karena Rasulullah tahu sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, ada orang soleh juga, yaitu Lata. Ketika dia mati, orang-orang pun ya beribadah di kuburan Lata. Akhirnya terfitnah dan jatuhlah kepada kesyirikan. Rasulullah SAW memperingatkan hal ini. Ini beliau ucapkan beberapa hari sebelum beliau wafat. Ya. Tafadhal, lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. راه في المختارة. Barakallahu fiik. Di sini Syekh membawakan bab yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga ya ketauhidan umatnya dan menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini ini ada dua bab nanti. Untuk bab ini beliau menjadikan upaya beliau dalam menjaga tauhid umatnya dalam hal keyakinan dan perbuatan. Nanti insya Allah di akhir kitab ini beliau akan lagi-lagi menurunkan bab ini, tapi beliau menjaga dari aspek ucapan, ya, menjaga tauhid umatnya dalam aspek ucapan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kita lihat ya, bab-bab yang 21 ke atas itu semuanya tentang apa? Tentang perbuatan, tentang keyakinan. Ya. Makanya Nabi di sini ditutup dengan bab ini, bahwasanya ternyata upaya mendakwahkan tauhid, menjaga tauhid, menutup pintu kesyirikan itu bukan dakwahnya Syekh Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi inilah dakwahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawakan beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat 'id yang dikunjungi secara ya 'id ya, rutin setahun sekali gitu. Diadakan di kuburan Rasulullah misalkan acara haulan misalkan, ya,
berkumpul di situ seperti yang terjadi di kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Situ ada istilahnya haul, ya, berkumpul di kuburan tersebut. Ini yang Nabi wanti-wanti. La taj'alu qabri ida. Seperti itu. Kalau mau mengucapkan salawat atau salam, cukup ucapkan di Indonesia kita, wasallu alayya. Begitu. Ya, ketika kita di Madinah, ya, silakan kita berziarah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau kita di Indonesia dan kita tidak perlu, ya, capek-capek untuk titip salam. Titip salamnya kepada Rasulullah gitu. Enggak. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kepadaku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Bahkan Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang mengantarkan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak perlu titip-titip salam. Seperti itu. Baik, silakan lanjutkan. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Barakallahu fiik. Ini merupakan bab yang tersendiri, ya, yang beliau bawakan untuk membantah syubhat bahwasannya umat Islam dijamin akidahnya. Tidak mungkin umat Islam jatuh kepada kesyirikan. Dibantah oleh beliau membawakan bab ini. Ya, setelah menurunkan bukti bahwasannya dakwah yang beliau bawakan bukan dakwah dari diri beliau, yaitu akan tetapi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada syubhat nih dilontarkan. Kenapa engkau dakwah tauhid? Ya ibadah. Umat Islam sudah bersyahadat, sudah aman. Tidak akan mungkin menyembah berhala-berhala. Makanya beliau, ya, setelah menetapkan dakwah beliau bukan dakwah dari diri beliau sendiri datangnya, tapi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah Rasulullah lakukan, ya. Kemudian beliau di sini ingin membantah syubhat orang-orang yang menafikan kesyirikan di umat ini, ya. Yang mengatakan umat Islam tidak mungkin jatuh kepada kesyirikan. Diturunkanlah ayat-ayat terkait tentang hal-hal tersebut, dan yang menarik di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih ini, hatta ta'buda fi amun min ummatil awsan. Tuh, la taqumus sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Jadi kiamat tidak akan tegak sampai ada sebagian umat ini,
yang menyembah kepada berhala. Berarti apa? Dalil bahwasannya umat Nabi Muhammad akan jatuh kepada kesyirikan juga. Makanya dakwah tauhid harus terus dilanjutkan sebagaimana Nabi terus mengedukasi sahabat-sahabat tentang tauhid, maka kita pun terus mengedukasi umat ini tentang tauhid. Silakan lanjutkan. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barakallahu fiik. Sekarang berpindah tema. Ya, beliau menjelaskan amal-amal ya kekufuran, amal-amal syaitan yang harus kita jauhi juga. Karena bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Yang mana setan mendakwahkan amalan-amalan ini. Yang pertama adalah tentang sihir. Ya, jadi sihir ya itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia termasuk wasilah yang sangat bahaya yang mengantarkan kepada kekufuran. Jadi a'zamu wasilah yang sangat bahaya yang bisa mengantarkan manusia kepada kekufuran, maka harus dijauhi. Lanjutkan. أحسن الله إليكم. قال باب بيان شيء من السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت. قال الحسن رنه الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بسند صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Barakallahu fiik. Setelah menjelaskan tentang bahaya sihir dan hakikat sihir, beliau sekarang menyebutkan beberapa contoh sihir yang semuanya wajib kita jauhi. Ya, jangan dilakukan. Tafadhal. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من Mana تطير slide tadi? أو تطير له أو تكهن Slide. أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى Ini kan. كاهنا فصدقه بما يقول فقد Ada. كفر بما أنزل Itu على apa ini? محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند صحيح بسند جيد. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان ضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات مغيبات. أحسن الله إليكم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Barakallahu fiik. Setelah menyebutkan tentang sihir, ya, yang mana ia merupakan wasilah setan untuk membuat orang kufur, kemudian disebutkan yang serupa dengan sihir, yaitu perdukunan, ya, dan berbagai macam model perdukunan. Karena di kita banyak macam-macam dan nama-namanya, ya, dukun, peramal, paranormal, orang pintar, dukun putih, dukun hitam, dukun hijau, dukun merah, dukun biru, ya kan? Semuanya hakikatnya sama, teman-teman. Ya, jangan tertipu dengan penampilan, ya. Karena mereka baik sihir maupun perdukunan itu bekerja sama dengan setan. Dan setan tidak mungkin membantu mereka dengan cuma-cuma. Mereka ingin manusia itu kufur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita bermuamalah dengan dukun dan tukang sihir. Nabi telah mengancamnya. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, mendatangi saja, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Dan jikalau sampai kita membenarkan ucapan dukun, maka kita telah kufur terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran banyak tentang kekufuran, sihir, dan perdukunan. Karena orang dukun, orang sihir mengaku tahu perkara gaib. Padahal Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang tahu di muka bumi dan di atas langit tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lanjut. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي صحيح البخاري عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب يؤخذ أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم نشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهي التي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقيات والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. Barakallahu fiik. Sekarang setelah menyebutkan peran bahaya sihir, bahaya perdukunan, sekarang menjelaskan bahaya mengobati dengan pengobatan dukun. Ya, terkadang orang sakit datang ke dukun, ya. Maka ini bahaya. Bisa tadi jatuh kepada perkara yang diharamkan, mungkin jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Ya, termasuk dalam hal ini nusroh. Apa itu nusroh? Yaitu berobat, ya, melepaskan sihir dengan sihir, begitu ya. Kita misalkan kena santet, kena tenung, kena pelet, kita datang ke dukun untuk mengangkat pelet, mengangkat tenung santet itu.
ya, atau kita sakit misalkan datang ke dukun minta kesembuhan, ini tidak boleh. Inilah yang dilarang, yang kata Nabi min amali syaitan. Solusi dari Islam itu ada teman-teman. Apa itu? Ruqyah. Kita ruqyah dia. Orang yang terkena santet, tenung, pelet, ya, gangguan jin, maka bisa diobati dengan ruqyah. Ya, seperti itu. Kata Nabi la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkan. Enggak apa-apa dengan ruqyah selama dalam ruqyah tidak ada kesyirikan. Begitu. Ruqyah dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Nabi, dengan doa-doa yang kita bisa mampu. Ya, seperti itu. Yang terpenting enggak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, kita minta kesembuhan hanya kepada Allah, bukan kepada jin. Lanjut. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غولة ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا وما كفرت ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. Barakallahu fiik. Sekarang beliau menjelaskan tentang tatoyur, ya. Salah satu kebiasaan orang jahiliyah zaman dahulu. Sebagaimana sihir dan perdukunan, nusroh, kebiasaan orang jahiliyah yang terlarang. Sama, tatoyur. Apa tatoyur? Merasa sial dengan sesuatu. Orang tatoyur dari kata ta'ir, yaitu burung. Orang zaman dulu, ya, meyakini tentang kesialan ini. Jika mereka hendak bersafar, mereka akan melepaskan burung. Kalau burungnya ke kanan, mereka semangat, optimis, selamat di jalan nih. Ketika burungnya terbang ke kiri, mereka merasa sial. Akhirnya nggak jadi safar. Begitu keyakinan mereka. Coba, kenapa tatoyur ini dikatakan syirik? Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang mana itu bukan sebab. Bukan sebab secara syar'i maupun secara kauni. Ya, disertai dengan apa? Kecondongan hati, ya, kepercayaan hati kepada hal tersebut. Begitu. Makanya datang Islam menafikan itu. La tiyarota. Tidak ada itu merasa sial. Baik dengan merasa sial itu zaman sekarang lebih kompleks, ya. Tidak hanya dengan burung. Merasa sial dengan hari, ya. Gak mau safar hari Kamis. Merasa sial dengan angka. Gak mau tinggal di kamar nomor 13. Kursi nomor 13. Nomor rumah nomor 13. Merasa sial dengan bulan safar, bulan sial katanya. Nah, ini semuanya adalah tatoyur tiaroh, ya. Merasa sial. Ini khurafat yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana obatnya? Obatnya adalah tawakal. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menetapkan kepada kita, ya, takdir kita. Gak mungkin sesuatu itu meleset. Kalau itu sudah ketetapan Allah, gak mungkin meleset. Kalau itu bukan ketetapan Allah, ya gak mungkin kena kita. Begitu. Dan ada juga doa yang bisa menghapus dosa tatayur kita. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya.
Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu ya Allah. Tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu ya Allah. Wala ilaha gairuk, dan tidak ada Tuhan selain dirimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang berhak disembah. Begitu. Nah, tentunya dalam hati kita ada tuh perasaan seperti itu. Cuma jangan dibiarkan. Dilawan. Ya. Jangan sampai kita merasa sial, akhirnya nggak melakukan itu. Ini terjatuh kita kepada tatayur. Tapi kalau kita lawan, kita tetap lanjut, tidak merasa sial dengan hal tersebut, insya Allah tidak mengapa. Ya. Baik, lanjut. Tanjim. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم ل3 زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة وذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Barakallahu fiik. Sekarang masih kebiasaan orang jahiliyah. Ini termasuk perkara amalan syaitan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran, yaitu ilmu nujum. Dan ilmu nujum ini ada 2 macam. Pertama, ilmu ta'sir, yaitu meyakini ya bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap apa yang ada di bumi. Kejadian-kejadian yang di bumi itu ada kaitannya dengan apa? Bintang-bintang yang di langit. Nah, ini namanya ilmu ta'sir. Ya. Jadi meyakini bintang punya pengaruh terhadap peristiwa yang ada di bumi. Inilah dia yang syirik. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, ilmu tasyir, yaitu meneliti bintang-bintang yang dengannya kita bisa memahami ya pergerakan-pergerakan bintang tersebut untuk mengenali arah cuaca. Ya, misalkan para nelayan tuh biasanya mengandalkan bintang di langit, tahu kemana nih arah utara, kemana angin, ya kan, lewat melihat bintang seperti itu yang dibolehkan. Adapun meyakini kesialan, ya meyakini keberuntungan, ya dikaitkan dengan ilmu bintang, ini nggak boleh. Sama dengan zodiak, termasuk dalam bagian ini, tidak boleh. Kaitannya dengan keyakinan bintang-bintang, Scorpio, Leo, Zebra, dan lain sebagainya, Gemini, itu tidak dibenarkan dalam Islam, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Lanjut. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدقناه كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Barakallahu fiik. Masih kaitannya dengan bintang, namun ini lebih khusus kepada meminta hujan.
kepada bintang atau meyakini yang menurunkan hujan adalah bintang. Ini tidak boleh. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah. Bintang tidak ada peran dalam hal ini, dalam menurunkan hujan tersebut. Makanya jangan sampai kita berkeyakinan, ya, gara-gara bintang turun hujan atau bintang menurunkan hujan. Ini keyakinan yang syirik, naudzubillah. Lanjut. أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. Barakallahu fiik. Syekh membawakan bab ini untuk menafikan tauhid dari orang yang mencintai makhluk sebagaimana cintanya dia kepada Allah. Tidak boleh, ini kesyirikan dalam mahabbah, syirik dalam mahabbah. Jadi bab-bab yang akan didatangkan oleh beliau setelah ini menunjukkan kepada apa? Dalam masalah a'malul qulub, amalan hati. Dan amalan hati ini penting untuk kita kaji, ikhwati fillah. Dengan hati yang selamat, dengan ibadah hati, kita bisa mencapai derajat yang tinggi. Kita bisa ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau hati ini tidak selamat, amalan-amalannya, hati kotor dengan noda-nodanya, maka kita celaka, ikhwati fillah. Walaupun kita banyak sholat, walaupun banyak puasa, namun hati kita ada yang konslet, ada yang salah, maka bahaya. Makanya Syekh di sini akan menyebutkan sampai 9 bab tentang amalan-amalan hati yang harus kita waspadai, jangan sampai mengarah kepada kesyirikan. Salah satunya ini, yaitu cinta kepada makhluk. Jangan sampai cinta tersebut sama dengan cinta kita kepada Allah. Apalagi kalau lebih cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah. Lanjutkan. أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. Barakallahu fiik.
Kalau tadi tentang cinta, sekarang tentang takut. Tentang takut. Jadi jangan sampai kita takut kepada makhluk seperti takutnya kita kepada Allah. Atau mungkin kita lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Ini pun bermasalah. Ya, hati-hati, dalam hati kita ada perasaan takut nih, yang sangat-sangat takut melebihi takut kita kepada Allah, atau samalah dengan takut kita kepada Allah. Nggak boleh, teman-teman. Ini jatuh kepada kesyirikan, syirkul khauf namanya. Ini yang sering terjadi ketika kita sebagian saudara kita ya merasa takut kepada wali fulan, merasa takut kepada pengaruh jin fulan, begitu ya. Sehingga mereka memberikan sesajen ya dan lain sebagainya. Lanjut. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. Barakallahu fiik. Amalan hati yang lain yang rentan terjatuh kepada kesyirikan adalah tawakal. Ya, tawakal adalah ibadah. Maka kalau kita palingkan kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Maka jangan sekali-kali kita bertawakal kepada selain Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر كبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. Barakallahu fiik. Amalan hati yang berikutnya yaitu dua di sini. Merasa aman dari makar Allah. Yang kedua yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh kedua-duanya. Nggak boleh kita merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah. Kita harus takut akan hal tersebut. Kita khawatir Allah azab kita tiba-tiba. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan maksiat. Begitu juga orang yang bermaksiat. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa menafikan ketauhidan kita, ya. Naudzubillah. Berarti meragukan kekuasaan Allah, berarti menyempitkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memasukkannya ke dalam golongan al-kabair, dosa-dosa besar, bergandingan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. أحسن الله إليكم. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما فيهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
Barakallahu fiik. Sekarang tentang sabar. Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati takdir Allah pahit, menyakitkan, berupa musibah, kehilangan, ya, sakit, kematian dan lain sebagainya. Maka sikap orang beriman adalah bersabar. Nah, bab sebelumnya itu menjelaskan tentang sikap seorang beriman ya dalam kehidupannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan apa? Ar-raja, mengharap kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, tapi kita berharap. Dan jangan pula kita merasa aman, tapi harus ada rasa takut. Raja dan khauf. Ya, seperti dua sayap burung. Kalau kita gunakan bisa terbang, ya kan? Kalau tidak, maka nggak bisa terbang. Sama, ketika kita diuji oleh Allah, maka di antara bukti iman kita kepada Allah adalah kita bersabar. Ini wajib bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gara-gara nggak bersabar, akhirnya jalan pintas dianggap pantas, cinta ditolak, dukun akhirnya pengasih, hidup miskin terus jadinya pesugihan. Na'udzubillah, ya. Permusuhan datanglah santet, begitu ya. Makanya penting iman kita kepada takdir ini harus kita perkuat. Kesabaran menghadapi ujian ini harus kita pertebal. Barakallah. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qal babu ma jaa fi riya wa qaulillahi ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. Barakallahu fiik. Sekarang lagi amalan hati, yaitu riya. Riya itu amalan hati. Ya. Apa itu riya? Beribadah karena ingin dipuji. Karena ingin dilihat. Seperti itu. Ada lagi sinonim riya, yaitu sum'ah. Ingin dipuji ya dari amalan ibadah kita yang didengar oleh orang. Begitu. Seperti kita baca Quran, pengen dipuji bacaan Quran kita, azan kita merdu, pengen dipuji azan kita, ya salawatan, pengen dipuji salawat kita, begitu. Sum'ah. Kalau riya terkait dengan penglihatan. Ya, dia melihat sholat kita, dia melihat kita bersedekah, dia melihat kita berbuat baik, dan lain sebagainya. Ini zaman sekarang, Masya Allah. Semuanya dipoto, semuanya divideokan, semuanya diupload, semua di-share. Hati-hati, akhwati fillah, ini permainan setan. Bisa mengusik hati kita dalam keikhlasan. Na'udzubillah. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Barakallahu fiik. Setelah menyebutkan riya, yaitu mengharap pujian manusia dalam ibadahnya, ya, maka mantap kali setelahnya disebutkan ini. Bahwasannya termasuk kesyirikan adalah kita mengharapkan lewat ibadah kita perkara dunia. Ya, kita salat ingin ya dunia, ya ketenaran, materi, ya seperti itu. Ini dunia semua.
Maka hal ini kata beliau termasuk kesyirikan. Syirik kecil kata para ulama. Begitu. Jadi bedanya dengan ria tadi. Kalau ria yang diharapkan apa? Pujian manusia. Tapi kalau ini, bab ini, yang diharapkan apa? Yaitu dunia, materi. Ya. Tafadhal. Akhi? نعم يا أستاذ. أحسن الله إليكم. قال الصوت مسموع يا أستاذ. Masmu' lakin ba'id sesuai, ba'id sedikit. أما الآن؟ Nah, mumtaz. طيب. أحسن الله إليكم. قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. Barakallahu fiik. Sekarang Syekh membahas tentang amalan hati yang lain, yaitu taat. Ya, karena taat dimulai dari hati. Ya, patuh, tunduk dari hati. Akan tetapi yang disinggung di sini adalah kesyirikan dalam taat, yaitu syirkut ta'ah, di mana kita mentaati ya ulama atau pemimpin dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, maka itu sama saja dengan menjadikan mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu muncul dari ketaatan. Karena makanya nggak boleh ya bagi siapapun untuk taat kecuali ya kepada siapapun untuk taat kecuali kalau sesuai dengan aturan Allah, ketentuan Allah. Paham ini? Jadi kata Nabi SAW, la ta'ata lil makhluk fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik. Ya. Nah, kapan jatuh kepada kesyirikan? Taat kepada ulama, kepada tokoh, ya. Kapan jatuh kepada kesyirikan? Yang pertama adalah mentaati para ulama atau para tokoh, para pemimpin dalam hal bermaksiat kepada Allah dengan keyakinan ya bahwasannya apa yang mereka perintahkan itu adalah benar. Kalau kita meyakini apa yang diperintahkan oleh ulama atau oleh pejabat itu benar, maka kita telah jatuh kepada kesyirikan. Ya, syirik yang besar. Naudzubillah. Adapun jikalau kita taat, ya ini yang kedua, adapun jikalau kita taat kepada mereka, kepada ulama, kepada tokoh, ya kepada pemimpin dalam hal yang bermaksiat kepada Allah, tapi nggak kita meyakini kebolehannya. Kita seperti kena dikunci, kena sistem, kita dipaksa untuk taat kepada hal tersebut. Dan ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Ya ketika hukum yang digunakan bukan hukum Allah, akan banyak benturan nih. Makanya jangan sampai kita yakini itu benar, itu boleh. Kita tetap ingkari dalam hati dan mau nggak mau kita lakukan. Ya, karena
diikat tadi, karena dikunci tadi, dipaksa tadi. Seperti itu. Ini syirik kecil ya. Kalau kita mau meyakini mereka, mentaati mereka karena hawa nafsu kita, karena apa? Maka ini syirik kecil. Kayak gitu. Namun apabila memang kita tidak kuasa, ya dipaksa dengan dan lainnya, maka tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Begini ya. Begitu ya. Barakallahu fiik. Silakan. Ahsanallahu ilaikum. قال باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم فاتفقا على أنهما يأتيان كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه فنزلت هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله فنزلت. Barakallahu fiik. Kalau tadi taat kepada ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ya pemerintah dan lain sebagainya dalam hal yang bermaksiat, maka di sini dalam masalah berhukum dengan syariat selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dilarang juga. Kita dalam menggunakan hukum harus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita malah berpaling dari hukum Allah, malah memilih hukum buatan manusia, maka kita bisa terjatuh kepada menafikan tauhid kita. Kita bisa terjatuh kepada kesyirikan. Jadi apapun masalahnya kembalikan kepada hukum Allah. Ya. Allah mengatakan apa hukmal jahiliyati yabgun? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa lagi yang bagus hukumnya, keputusannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebisa mungkin kita amalkan apa yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Dan kita doakan semoga para pemimpin kita ya Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk bisa menerapkan syariat Islam ini secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang akan melangkah kepada bagian tauhid yang lain, yaitu tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala di bab yang ke-40 ini. Dan ini satu-satunya bab. Nanti di akhir ada satu bab lagi, akan tetapi lebih kepada kekuasaan Allah. Ya, kepada kekuasaan Allah. Namun ada kaitannya juga dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kitab ini dikhususkan untuk tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya, dan disebutkan di kitab ini satu bab mengenai bab tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, meyakini Allah Maha sempurna, Allah Maha kuasa dengan segala ya sifat-sifatnya. Allah Maha
sempurna dengan segala kesempurnaannya. Tafadhal. أحسن الله إليكم. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال البخاري في صحيحه قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. Barakallahu fiik. Jadi bab ini diturunkan karena memang ya kalau kita mengingkari salah satu nama Allah atau sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadisnya yang sahih, maka bisa terjatuh kepada kekufuran. Bisa terjatuh kepada kekufuran. Ya. Dan mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibagi dua. Ada juhdu ingkar, yaitu mengingkari, ya, menolak dengan mengingkarinya. Jadi menafikan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang Rasul tetapkan dalam hadis berupa nama dan sifat Allah, maka ini kufur akbar. Ya. Yang kedua, macam yang kedua adalah juhud ta'wil, yaitu menolak, ya, tapi ta'wil, menolak sifat, akhirnya mentakwil, kayak gitu. Makanya mereka bukan menolak sifat ini, cuma mentakwil. Karena ada syubhat dalam dirinya, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita menetapkan ini, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Atau menetapkan jismiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini kufur asghar. Kenapa? Karena pelakunya itu membawa dirinya kepada apa? Karena pelakunya terdapat syubhat dalam dirinya, ya, sehingga mereka terjatuh kepada takwil ini. Dan takwil bagian dari tahrif, ya tahrif. Kemudian pada saat tahrif makna, maka kita jauhi mau juhud ingkar atau juhud takwil, kita jauhi. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah al-iman bihi wa tasdiq wal isbat. Kita meyakini benar adanya, kita membenarkannya, dan kita menetapkannya sebagaimana adanya dalam Al-Quran dan hadis. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa kita tahrif, kita ubah, dan tanpa kita, ya, tolak, ta'til. Wa min ghairi takyifin wala tamsil. Dan tanpa kita bagaimana sih tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Jangan, kita nggak tahu. Ya, Allah hanya ngasih tahu Allah memiliki wajah, memiliki tangan. Tetapkan, imani. Ya, jangan bagaimanakan. Wala tamsil, dan jangan diserupakan dengan makhluk. Sesama makhluk saja beda. Tangan monyet dengan tangan kambing beda, ya kan? Kaki ayam sama kaki kuda beda. Sama-sama kaki. Apalagi ini Allah, ya. Laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha melihat dan maha mendengar. Ayat ini kaidah dalam bab ini. Bab tauhid asma dan sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Ini menafikan apa? Menafikan penyerupaan, ya, kepada makhluknya. Wa huwas samiul basir, ini kaidah penetapan. Bahwasanya Allah memiliki sifat. Kita gabungkan dua kaidah ini, berarti Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya secara hakikatnya. Walaupun mungkin, ya, Allah menyebut wajah, tapi nggak sama wajah tersebut dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini teman-teman, ya, qadarullah. Alhamdulillah kita sudah membaca sebagian besar dari bab ini, karena bab selanjutnya itu berbicara tentang ucapan-ucapan yang terlarang, ya, atau ucapan-ucapan yang
berbau kesyirikan. Seperti ini saya jelaskan secara global, seperti menyandarkan nikmat kepada selain Allah, seperti itu, atau ucapan-ucapan ya yang berbau kesyirikan seperti bersumpah dengan selain nama Allah demi Ka'bah, demi Rasul, demi Nabi, demi ayah, demi ibu. Ini bersumpah dengan selain nama Allah, kesyirikan. Kemudian juga menyamakan masyiah Allah dengan masyiah makhluk, masya Allah wa syi'ta, ya seperti itu. Kemudian mencela zaman, mencela waktu, ya. Kemudian juga mengejek, ya, mengejek, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ini juga sama, ya. Ini ucapan-ucapan yang dilarang. Kemudian ucapan lau, ya. Pakai kata lau, seandainya aku melakukan itu, nggak mungkin seperti ini. Ini nggak boleh juga, karena bertabrakan dengan takdir, ya. Yang sudah takdir Allah, nggak ada. Karena itu seandainya gini maka begini, seandainya gini maka begini. Ya, kita tidak boleh berhujjah dengan ucapan seandainya. Ya. Kemudian beliau tutup dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditutup dengan bab kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasannya dialah yang maha kuasa, dialah yang berhak untuk disembah semata. Yang tidak kuasa maka tidak berhak untuk disembah. Menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat cocok sekali ditaruh di akhir. Baik. Sebagai penutup kita baca mukhtasarnya, ya. Insyaallah kita baca awal dan akhirnya saja. Ini mukhtasar ringkasan kitab Tauhid, ya. Tafadhal dibaca. Ahsanallahu ilaikum. مختصر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه عوني. قال العبد المرتجي رحمة المنان وعفو الغني أبو فرناس أحمد حواسي بن عثمان البنتاني. فهذا مختصر ميسر لكتاب التوحيد مقتصر على دليل الباب الثابت المفيد. والله أسأل القبول والنفع والتسديد. Barakallahu fiik. Jadi ini muqaddimah singkat, padat, dan menunjukkan manhaj dari ringkasan ini. Jadi ini ringkasan yang insya Allah memudahkan kita untuk menghafalnya. Ya, jadi kalau teman-teman nggak bisa menghafal kitab Tauhid yang cukup tebal, insya Allah ringkasan ini mewakili biidznillah. Kemudian manhaj, yaitu manhajnya hanya menyebutkan dalil bab. Apa dalil bab? Ketika Syekh menyebutkan bab, terkadang beliau menyebutkan dalil yang pendalilannya secara nggak langsung, ya. Maka di sini difokuskan dalil bab, yaitu dalil yang ngena langsung kepada temanya. Kemudian yang kedua as-sabit, ya, yaitu yang sahih. Yang tidak sahih saya hapus, karena memang di kitab Tauhid ini seringkali dikritik karena memakai hadis lemah. Bagaimana menetapkan akidah tauhid kok pakai dalil lemah? Katanya anti dhaif. Katanya nggak boleh pakai hadis lemah. Tapi ternyata di kitab tauhid ada dalil lemah. Makanya dihapus, ya, dalil lemah tersebut. Dan ditetapkan yang sahih saja. Tapi kalau kita paham manhaj Syekh, metode Syekh dalam menetapkan, dalam menulis kitab ini, ternyata dalil-dalil lemah tadi itu nggak dijadikan sebagai dalil inti, ya. Jadi dalil bab itu kita bisa terjemahkan dalil inti. Beliau memakai dalil inti, dalil yang valid dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Barulah ada tambahan dalil-dalil lemah, ya. Begitu, bukan dijadikan dalil pokok. Kalaupun Syekh menjadikan dalil pokok, maka saya hapus. Ya, saya hapus dan saya letakkan di hamish untuk memberikan peringatan ini dalilnya lemah secara total. Karena beliau membawakan satu hadis saja. Misalkan seperti itu. Ada 2 bab saya hapus di mukhtasar ini karena dalil yang dipakai oleh Syekh itu dalil yang lemah berupa hadis. Al-Mufid yang bisa memberikan pemahaman kepada bab tersebut, ya. Jadi mukhtasyaron ini ringkas, ya. Fokus kepada dalil inti,
dan dalil intinya itu tetap, dan dalil tersebut yang valid tersebut menunjukkan kepada tema pembahasan. Ya. Silakan baca. أحسن الله إليكم. كتاب التوحيد. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجه. Ya, hasbuk. Ini dia bentuk kemudahan dari menghafal ringkasan ini. Ini mukhtasar muyassar, dimudahkan. Semuanya akhrajah. Syekh terkadang membuat kita sulit menghafal karena diubah-ubah metode beliau. Ya, terkadang dimajukan takhrijnya, ya, walahuma, baru diakhirkan lagi. Jadi rubah, pusing kita kadang menghafalnya. Kemudian yang kedua menyatukan uslub. Semuanya saya ucapkan waqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan qaul dan semuanya pakai qauluhu ta'ala, nggak ada qaulullahi ta'ala, ya, semuanya qauluhu ta'ala dan selalu diawali dengan an, ya, an, begitu. Perhatikan wa qauluhu ta'ala, an, semua takhrij saya taruh di belakang. Kalau dia muttafaqun alaih saya pakai metode syekh dengan mengatakan akhrajah, begitu. Sekarang kita tarik ini tadi, kita baca atrafnya saja, dan alhamdulillah ini ringkasan hanya 16 halaman dan mencakup semua bab kecuali bab yang hadisnya lemah secara total, tapi saya letakkan di hamish. Silakan baca bab terakhir. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. أخرجه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي. والله أعلى وأعلم وصلى الله على خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Itu dia, kita baca atrafnya saja. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita dan menjadikannya penyebab kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, ya, di antara bab yang saya hapus. Kenapa? Karena dalilnya tidak valid, tidak sahih. Dan cukup dengan bab yang sebelumnya. Wa ma qablahu yughni li'annahu fima yunafi ta'zimallahi tabaraka wa ta'ala, ya. Sama temanya, ya. Maka insyaallah cukup dengan dalil yang sebelumnya, dengan bab yang, dan ada juga bab saya jadikan satu bab, dua bab saya jadikan satu bab, seperti itu, karena ada tadakhul di dalamnya, ya. Sehingga kalau dipisahkan terlalu banyak, nanti terlalu tebal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ijazahkan kitab tauhid, ya. Antum telah mendengar sebagian besar, ya. Jadi ketika di ijazahnya katakan sami'tu li aktsarih, aku mendengar sebagian besar dari kitab tauhid. Karena jujur saja kitab tauhid itu tebal. Dia tidak hanya hadis, tidak hanya Quran, tapi ada masail. Itu masail nggak kita baca. Jadi bagaimanapun kita mengupayakannya, kita nggak bisa menyelesaikannya, ya. Sulit kalau hanya 2 malam. Mudah-mudahan nanti kita bisa ulang dengan waktu yang lebih panjang, kita baca semasailnya juga, ya. Ini masail nih. Nah, ini fihi masail, ini dia, ya, masail. Enggak kita baca. Jadi tapi alhamdulillah
teman-teman sudah kita sampai kepada hadis ke 100 berapa? 108 ya. Masya Allah ya. Ini cukup banyak ya, alhamdulillah. Jadi sami'tu li aktsarih ya. Wa ijazatan lisairih. Begitu ya. Aku mendengar sebagian besar dan diijazahkan sisanya. Begitu. Nanti insyaallah akan tercantum di ijazahnya teman. Jadi teman-teman terima jadi insyaallah dengan ijazah 15 kitab ya. Sebagian besarnya syarah dan yang satu tadi ringkasan ini. Dan mohon diperiksa bagi mereka yang menemukan ada kesalahan, ada kejanggalan. Oh Ustadz, ini lemah Ustadz dalilnya, silahkan. Ya, mungkin ada yang terluput dari saya mengenai dalil-dalil. Karena saya upayakan semuanya dalil yang sahih, dalil yang valid. Barakallahu fikum, minimal hasan lah. Jazakumullahu khairan. Kita ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, inni ujizukum bima quri'a min kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wa kitab mukhtasar kitab at-tauhid lil Abdul Faqir ijazatan khassatan bi syartin mu'tabar inda ahli hadits wal athar min muayyan li muayyan fi muayyan. Saya ijazahkan kepada teman-teman semua kitab tauhid ya, beserta syarah-syarahnya dan mukhtasarnya kepada teman-teman semua dengan ijazah khusus dengan syarat yang mu'tabar menurut ahli hadis dan athar. Silakan ucapkan qabil. Qabil tu ya Ustaz. Qabil tu ya Ustaz. Qabil Syukran jazakallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan manfaat ilmunya dan berkah sanadnya, dan insyaallah sanad yang kita berikan itu kita upayakan yang tinggi, dan alhamdulillah saya memiliki sanad yang tinggi dalam kitab tauhid ini dan beserta syarahnya sampai kepada para ulama yang mungkin gak dikenal riwayah padahal mereka perhatian terhadap riwayah juga ya. Sanad kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh As-Sa'di, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan selain. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di majlis 10 hari awal Dzulhijjah insyaallah malam Jumat ya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah 20 kitab kita akan ijazahkan. 20 kitab ya terkait 10 hari awal Dzulhijjah. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa gabung di grupnya. Ada grup khusus dia terbuka. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.